वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम महमूद हयाज मेमोरियल ट्रस्ट बेंगलोर के इश्तराक से ये 2 रोज़ा कौमी गालिब सेमिनार मौज़ूअ गालिब और आलमी इंसानी कदरों के पहले तकनीकी इजलास में आप तमाम मकाला निगारान और सामीन ख़वातीन व हज़रात का खैर मक़दम है। चूँकि सदर ही जो है निज़ामत फ़राइज़ भी अंजाम देगा, इसलिए मैं हाजिर हूँ। और इसका पहला इफ्तिताही इजलास कल शाम में मुनक़िद हुआ। आप तमाम इसमें ने शिरकत की। प्रोफेसर शाइस्ता मैडम जो उसके नायब सदर है महमूद ट्रस्ट, ये भी तशरीफ़ फरमा है। और कल खलील मामून साहब का तवील तरीन मैं कहूँगा और बड़ी तफसील से कुछ बात में समाअत फरमाया गालिब के ऊपर आलमी इंसानी कदरों के ताल्लुक से। अब आज जो है बड़ी मेहनत से जो मकाला निगारान तशरीफ़ लाए हैं, मकाले लिख रहे हैं, उसके ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। अब हमारे इस इजलास के आखिरी और चौथे मकाला निगार हैं जनाब मिलनसार अतहर अहमद साहब। मिलनसार हैं और इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक है। जनाब हमीद अलमास साहब मुबारक के बड़ी शायर थे, उनके फर्जंद हैं और आकाशवाणी में आपकी मुलाजमत वहाँ से सुबुजोश हुए हैं। जाहिर सी बात है आपको देखते हुए आकाशवाणी में तो टाइम मैनेजमेंट इनको जरूर आता होगा, अपने मकाले को खत्म करेंगे। जब भी मैं गालिब को पढ़ता हूँ तो ये अखबार भी जहन में आते हैं। इस बार जब दीवान गालिब पढ़ रहा था तो एक मिसरा मेरे जहन में आया, अखबार मेरा रहबर गालिब मेरा दमसास। गालिब हर मौके पर आपकी मदद करते हैं। लाउड स्पीकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो मुझे गालिब का एक शेर याद आया, मुश्तक का उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया और शराब। ये वालों के लिए है इशारा। अब रेडियो की तरबियत का फायदा उठाते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस हाल में जो सबसे आखिर में बैठा हुआ शख्स है उस तक भी मेरी आवाज पहुंचे। गालिब शायर हैं, कोई मुबल्लिग और मुस्लिम नहीं। और उनके अहद में ना तो ये चलन था और ना ही गजल की शायरी का ऐसा मिजाज था कि उसे तबलीग और इस्लाह का वसीला बनाया जाए। गालिब अपने अहद के जदीद ज़हन और फिक्र के मालिक और बिलाशुबा दीगर बहुत अच्छे सुखनवरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज़ बयां के शायर हैं। गजल रमज़ो किनाया और ईमानियत का फन है, भला गालिब से बेहतर गजल के फन का रमज़ शनास कौन हो सकता है। गजलिया शायरी में रमज़ो किनाया की नागुज़ीरियत के ज़िम्न में वो कहते हैं कि मुशाहिदे हक की गुफ्तगू भी बनती नहीं है साबर और वादा कहे बगैर। चुनांचे खुदा से, महबूब से और महबूब के किनाये में दुनिया और लोगों से गालिब ने अपनी शेरी कायनात में जो मुकालमा कायम किया है उसमें आला और आलमी इंसानी अक़दार का रंग तो झलकता है, लेकिन साबर और वादा के पर्दे में। गालिब की उर्दू शायरी में इंसानी अक़दार के मुख्तलिफ रंगों का जायजा लेने से पहले ये जान लेना भी मुनासिब होगा कि गालिब के कलाम में इंसानी अक़दार का क्या तस्वुर है। खुद उनका एक शेर है, बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, बेएतदालियों से सुबुक सब में हम हुए, जितने ज्यादा हो गए उतने ही कम हुए। गालिब ने इस शेर में इंसानी अक़दार की न सिर्फ तारीफ बयान की है बल्कि उनका तायुन भी कर दिया है। ऐसे पैमाने जिन्हें सब मानते हों और जिनकी रूह से समाजी तौर तरीकों या इंसानी आमाल का एक खास मियार जो मजमूई तौर पर पूरे माशरे के हक में होता हो। गालिब के इस शेर में मज़कूर इंसानी कदर से ये वाज़ेह है
کہ متفقہ طور پر مقررہ حد کے اندر گلشن کا کاروبار جاری رہے تو معاشرے میں ہم آہنگی برقرار رہتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے غالب کا ایک اور شعر سن لیجئے۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ محبت جیسی ابدی قدر کا تصور دوستی اور وفاداری کے بغیر ادھورا ہے۔ جناب ممتاز حسین اپنے مضمون غالب ایک آفاقی شاعر میں لکھتے ہیں، کوٹ، زندگی میں حسن متعدد اقدار سے پیدا ہوتا ہے۔ غالب نے ان میں سے وفاداری اور دوستی کی قدروں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ دونوں قدریں ابدی ہیں، انسانی زندگی میں بنیادی اقدار کی اہمیت رکھتی ہیں۔ غالب کے کلام میں انسانی زندگی کی ان دو بنیادی قدروں وفاداری اور دوستی کا واضح تصور ملتا ہے۔ وہ دوستوں سے مالی مدد کی توقع نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ دوست غمخوار ہوں، چارہ ساز ہوں، نہ کہ ناصر۔ غالب دوستی کو پیار، حمایت اور اعتماد کا ایک ایسا رشتہ مانتے ہیں جس کی بنیاد میں استوار وفاداری کا پتھر ہو۔ انہیں دشت وفا کی دشواریوں کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس دشت کا ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار ہے اور مجموعہ خیال ابھی فرد ہے۔ چنانچہ وہ نسخہ ہے وفا تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں کچھ صبح و زنار کے پھندے میں گرائی، نہیں کچھ صبح و زنار کے پھندے میں گرائی، وفاداری میں شق و برہمن کی آزمائش ہے۔ تصور وفا اور کلاسیکی غزلیہ شاعری میں ناخن و گوشت کا رشتہ ہے۔ غالب کی غزلیہ شاعری میں دوستی اور وفاداری جیسی ابدی قدروں کے حوالے تو بارہا آتے ہیں، مگر ان کا شعری اظہار کبھی مطلوبہ اقدار کے تصورات یا اعلیٰ اقدار کی ضد کے روپ میں ہوتا ہے تو کبھی گلا و شکوے کی صورت میں۔ ایک جا حرف وفا لکھا تھا سو وہ بھی مٹ گیا، ایک جا حرف وفا لکھا تھا سو وہ بھی مٹ گیا، ظاہراً کاغذ تیرے خط کا غلط بردار ہے، بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا میری جان خدا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غالب کی اردو غزلیہ شاعری میں انسانی اقدار کے بحران کا نوحہ کبھی دھیمی اور کبھی بلند لے میں سنائی دیتا ہے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا۔ کیوں ڈرتے ہو اس شاخ کی بے حوصلگی سے، یہاں تو کوئی سنتا نہیں فریاد کسی کی۔ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا تھا، لہذا وہ کبھی ظریفانہ تو کبھی لطیف طنزیہ لہجے میں انسانی اقدار کی پامالی پر چوٹ کرتے ہیں۔ فروغ شعلہ خس ایک نفس ہے، حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر رہے بغیر۔ یقیناً غالب معاشرے میں انسانی اقدار کے فقدان سے ناشاد ہیں، نا امید نہیں۔ چنانچہ ہر رنگ میں چشمے وا کے آرزومند غالب کی شاعری کے ساتھ سے تلقین اور ترغیب کے سر بھی نکلتے ہیں۔ ڈر نالہ ہائے زار سے میرے خدا کو مان، آخر نوائے مرغ گرفتار بھی نہیں۔ ڈر نالہ ہائے زار سے میرے خدا کو مان، آخر نوائے مرغ گرفتار بھی نہیں۔ حسرت سے دل اگر افسردہ ہے، گھر میں تماشا ہو کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہو۔ غالب کبھی کبھار تلقین اور ترتیب سے ایک قدم آگے بڑھ کر محبت آمیز ناصحانہ لہجہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ جو مدعی بنے اس کے نہ مدعی بنیے، جو نہ سزا کہے اس کو نہ سزا کہیے، نہیں بہار کو فرصت نہ ہو بہار تو ہے، نہیں بہار کو فرصت نہ ہو بہار تو ہے، تراوت چمن و خوبی ہوا کہیے،
आजाद मनश गालिब इस हकीकत से बाखबर हैं कि उनका वजूद भी खतरा होने के बावजूद दरिया है, लेकिन उन्हें तुनुक ज़र्फ़ी मंसूर की तकलीफ पसंद नहीं। वो दरे काबा खुला न होने पर न सिर्फ वापस लौट आते हैं बल्कि जसारत से ये भी कहते हैं, अगर पहलू तही कीजिए तो जा मेरी भी खाली है। उन्हें धैर्य से इबरत भी हासिल करना गवारा नहीं और एतमाद का ये आलम कि कोहे तूर की सैर की आरज़ू इस उम्मीद के साथ कि लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब। गालिब के तखय्युली गुलशने ना आफरीदा में नसीम आजादी के गीत गाती है, हक का सूरज चमकता है, उखुवत और एहतराम के फूल खिलते हैं, एकजहती की खुशबू मशहूर करती है, या इम्तियाज नाकिस व कामिल नहीं है बल्कि मसावात की चांदनी चटकती है। अमन और बकाए बाहमी के नगमे कानों में रस घोलते हैं, है रंग लाल ओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। आजादा रूह हूँ और मेरा मसलक है सुलह कुल, हरगिज कभी किसी से अदावत नहीं मुझे। गालिब की शायरी गंजीने माने का तिलिस्म है, लिहाजा हर दौर में बशुमुल आलमी इंसानी अवतार मुख्तलिफ हवालों से इस आफाकी शायर की शायरी का मुताला हमेशा मानीखेज साबित होगा। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.